Also, pembahasan video pada kali ini kita lanjutan dari soal ujian B1 B1 yaitu ujian TEK ya. Jadi teman-teman yang ingin ujian TEK maupun ujian GUTE ataupun ujian USD kalian bisa menjadikan soal ini sebagai soal latihan atau soal pembahasan untuk kalian lebih maksimal lagi dalam persiapan ujiannya. Jadi jangan sampai nggak lulus gitu. Karena sebenarnya untuk BAN sendiri itu nggak begitu sulit ya, dan ada keunggulannya juga. Jadi kalau misalnya kalian dari 4 modul nggak lulus satu modul, kalian hanya bisa mengulang satu modul itu. Tapi kalau misalnya A2, A1 kalian nggak lulus eh, satu modul ya, semuanya harus diulang gitu. Jadi kalau misalnya pun ada yang bilang ujian GUTE ataupun ujian bahasa Jerman itu sulit banget, saya bilang nggak sulit kalau belajar. Kalau menurut saya sih ada yang lebih sulit nih. Yang lebih sulit itu kalau misalnya kalian mau ujian bikin SIM di Jerman. Itu udah sulit, banyak belajar, teori praktik, biayanya mahal gitu. Karena kebetulan saya lagi les untuk bikin SIM di sini. Jadi menurut saya lebih sulit, apalagi bahasanya yang berbagai macam ya. Kalau bahasa Jerman kan menurut saya kan ya gramatiknya itu doang gitu. Tapi kalau misalnya bikin SIM atau Führerschein di Jerman itu kalian harus benar-benar belajar banget. Jadi otomatis saya bilang kalau misalnya ujian bahasa Jerman itu belum begitu sulit, masih ada yang lebih sulit. Oke, sebenarnya sesulit apapun kalau misalnya kalian belajar itu nggak akan kerasa sulit. Jadi intinya belajar. Oke, kita lanjut Sprachbausteine Teil 1. Seperti biasa, baca dulu untuk tugasnya atau perintahnya. Lesen Sie den Text und schließen Sie die Lücken. Lücken itu apa? Lücken itu yang ini tulisan namanya. 21, 30. Welche Lösung? Jawaban A, B oder C ist jeweils richtig. Yang mana yang benar? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21, 30 auf den Antwortbogen. Nah, ulang-ulang tuh. Jawaban kalian tulis di lembar jawaban. Berarti jangan tulis di lembaran soal. Nah, lanjut. Liebe Karin. Nach meinem Praktikum in Frankreich bin ich jetzt wieder zu Hause. Wie du ja weißt, wollte ich eigentlich nach Paris. Das hat dann leider nicht geklappt. Oke, kita artikan satu persatu. Nah, kalian nggak akan bisa ngejawab ini kalau misalnya kalian tuh nggak tahu artinya. Jadi, saran saya perbanyak kosakata bahasa Jerman. Perbanyak pemahaman gramatik. Perbanyak baca soal. Oke, nah sekarang mari kita bahas satu persatu untuk soal lesan seperti ini. Tips untuk membahas soal lesan seperti ini, kalian harus membaca dari awal sampai titik. Karena kalau misalnya kalian baca dari awal 1 sampai sini doang, itu tuh pasti akan nggak nyambung jawabannya dengan pilihan yang ada gitu. Ini pilihan jawaban yang ada. Oke, kita artikan. Nah, mein Praktikum in Frankreich. Setelah praktikum saya di Frankreich, Prancis, bin ich jetzt wieder zu Hause, saya kembali ke rumah. Wie du weißt ya, kamu tahu kan, gitu katanya. Di sini dibilang wollte ich eigentlich nach Paris. Sebenarnya tuh pengen di Paris gitu katanya. Terus pung das hat das leider nicht geklappt. Nah, keinginan dia positif nih, pengennya ke Paris gitu. Sebenarnya tuh saya pengen ke Paris katanya. Terus negatifnya apa? Ada saat dan leider nicht geklappt. Tapi kemudian itu nggak sesuai. Geklappt tuh kayak nicht geklappt itu sama dengan nggak sesuai atau nggak seperti yang diinginkan. Nah, bagaimana untuk jawabannya? Kalian harus baca beberapa jawaban yang disediakan. Kita cocokkan satu persatu. Pertama itu A. Oke, nach meinem Praktikum in Frankreich bin ich jetzt wieder zu Hause. Weißt du ja, wie du ja weißt, seperti yang kamu tahu, wollte ich eigentlich nach Paris. Aber das hat dann leider nicht geklappt. Nah, ini sesuai nih. Positif plus negatif. Di tengah-tengahnya ada kata aber. Tapi, then. Nah, ini yang ada kata then.
Ini nggak mungkin then jawabannya. Udah jelas ya. Jadi kalau then otomatis kalian salah, dan saya harap kalian kalau misalnya dalam ujian nggak ada yang menjawab then. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk sondern. Sondern melainkan ikhlas. Ini apa lagi? Udah jelas ini nggak benar jawabannya. Jadi yang paling tepat yaitu ya upper gitu. Karena dia pengennya A tapi B yang kejadian. Nah, benar kan jawabannya? Aber gitu. Doch, nah doh ini ada penekanan. Doh dan HBI eine Stelle als Praktikan bei. Nah, ini ada kata by preposition. Aus by mit. Nah, itu adalah dalam kasus datif. Berarti kalian harus tahu firma ini. Firma ini artikelnya apa? Firma itu di artikelnya. Kalau di dalam kasus datif jadi apa? Menjadi der. Kita lihat. Nah, der ini sangat nggak ada karena kalau der itu kan bestimmte artikel. Sementara di sini unbestimmte artikel. Kalau der menjadi apa ya? Der menjadi einer, sama-sama R kan belakangannya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngafalin artikel, perubahan partikel, atau misalnya pun mengingat kasus datif, akusatif, genetif, datif, ingat aja der. Itu berarti untuk di. Kalau kasusnya datif, otomatis jawabannya yaitu yang C. Kalaupun misalnya kalian sedikit banget nih kemampuan kosakata bahasa Jermannya, saya yakin kalau misalnya kalian kasus datif, akusatif, genetifnya kuat, kalian pasti akan betul menjawab di soal nomor 22 ini. Karena ini udah jelas perubahan dari unbestimmte artikel, yaitu kasus datif dari die Firma menjadi einer Firma in Strasbourg gefunden. Oke, dia mendapatkan tempat sebagai praktikan di sebuah firma di Strasbourg. Strasbourg ini tuh kota yang perbatasan antara Jerman Austria ya. Ini benar-benar bagus banget pemandangan di Strasbourg. Jadi kalau kalian ke Jerman wajib ntar main ke Strasbourg. Oke, lanjut. Dort di sana mumpung ich 3 Monate geblieben. Oke. Ich habe, ich bin. Nah, jawabannya yang benar kira-kira apa? Ich habe atau ich bin. Nah, kita ini udah tahu ya kalau misalnya bleiben itu untuk pengecualian karena nggak ada pergerakan itu bukannya pakainya bukan habe tapi bin. Dot ich bin. Otomatis yang nomor 23 ini jawabannya yaitu bin. Bukan habe. Kenapa? Karena verbnya itu tuh bleiben. Bleiben itu dia sein, bukan haben. Otomatis di sini jawabannya ich bin 3 Monate geblieben. Okay? Die Arbeit war sehr. Ich müsste schon um 8 Uhr im Büro sein. Hat mir aber sehr gut gefallen. Nah, die Arbeit war sehr. Bangunnya jam 8 berarti anstrengendes. Nah, udah jelas nih jamnya anstrengen. Anstrengen tuh kayak sulit, sukar, atau misalnya payah gitu, atau misalnya kayak nggak enak lah, negatif gitu kalimatnya. Kenapa ya? Karena harus bangun jam 8 katanya. Jam 8 udah harus di kantor. Ya, jadi harus bangun pagi, makanya anstrengen. Hat mir apa? Sehr gut. Berarti dari negatif, anstrengen ke positif. Kita lihat lagi. Ada kata trotzdem, wegen, weshalb. Udah jelas trotzdem jawabannya. Meskipun begitu, saya suka gitu katanya. Karena apa ya? Karena dari negatif ke positif. Karena anstrength tapi dia suka katanya. Trotzdem jawabannya. Oke, saya rasa ini sangat-sangat mudah ya. Jadi kalian yang penting itu punya pengetahuan kosakata bahasa Jerman yang cukup. Kalau nggak ada ya sulit untuk menjawabnya. Ich habe diese Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet und so nicht nur etwas über die Herstellung von Fernsehgeräten, sondern auch über den Verkauf. Nah, ich habe diese Zeit in verschiedenen Abteilungen artinya dia itu bekerja nggak cuma di satu bidang aja, tapi dia juga katanya bekerja di
bidang lain, nggak cuma di bagian fans and Garrett aja, tapi juga Verkauf gitu. Jadi juga sebagai penjualnya. Nah, kira-kira untuk nomor 26 ini Lukennya ini apa nih yang benar? Kita lihat dulu. Nomor 26. Bis in. Nah, kita lihat kalau bis itu gimana. Ich habe bis diese Zeit sampai saat ini. Saya sampai saat ini bekerja di, itu enggak ya. Udah jelas enggak. Kemudian in. Ich habe in diese Zeit. Nah, udah jelas in diese Zeit, in diese Moment. Ini udah jelas jawabannya in. Oke? Nicht nur etwas über die Herstellung von Fernsehgerät, titik sondern 27 lernen, lernten. Ini dia menceritakan, otomatis bentuknya past tense. Untuk past tense ya lernen menjadi gelernt. Fernsehgerät gelernt, sondern auch über den Verkauf. Jadi dia belajar nggak cuma di bagian Fernsehgerätnya aja, tapi juga sebagai Verkauf. Und die Kollegen mit ich am meisten zu tun hatte, war wirklich sehr nett. Artinya kolega atau rekan kerjanya yang artinya mit ich zu tun hatte itu sama kayak kontak yang sering dengan orang tersebut itu sangat baik gitu katanya. Denan, di. Kita lihat denan, di. Nah, di sini Kollegen. Ya, otomatis denan ya. Karena di sini dijelasin Kollegen. Terus nach dem Praktikum habe ich noch 2 Wochen Urlaub bei Freunden gemacht. Darüber erzähle ich bald mehr. Für heute muss ich Schluss machen. Nach dem Praktikum, setelah selesai praktikum, saya punya libur 2 minggu bei Freunde gemacht. Dan di sini nomor 29 meiner. Nah, di sini dijelasin kalau misalnya bukan Urlaub bei Freunden, bukan Freunde ya, bukan Freundin, tapi Freunden, otomatis meinen. Kalian lihat aja akhirnya. Freunden berarti meinen. Darüber erzähle ich penghubung bald mehr. Untuk hal itu nanti akan aku ceritakan lebih banyak gitu, karena untuk hal ini saya harus tutup atau selesaikan atau saya akhiri. Jawabannya dia ihnen uns. Darüber erzähle ich dia ihnen uns. Otomatis ya dear lah, karena di sini penjelasan tulisannya ataupun teksnya di sini udah ada pakai do ya, do menjadi dear. Nggak mungkin do menjadi ihnen gitu, karena di sini bukan untuk ke orang yang tingkatannya lebih sopan atau orang yang kayak direktur atau misalnya ke dokter. Di sini juga liebe bukan sehr geehrte. Otomatis di sini yaitu dear bukan ihnen atau apalagi uns gitu. Jadi sangat gampang, apalagi kalian tinggal milih A, B, C udah disiapin apa aja jawaban yang kemungkinan paling banyak atau jawaban yang paling tepat gitu ya. Tinggal pilih, terus kemudian cocokkan. Kalaupun misalnya kalian nggak tahu apa bahasa Jermannya, artinya baca kalimatnya dari awal sampai titik, cocokin dengan kemungkinan jawaban yang ada. Kita kalau rasanya, pernah dengar ini nih, Frau atau Herr yang ngajar gitu, berarti benar nih prepositionnya gitu. Itu kalau misalnya buruknya kondisi kalian nggak memiliki kemantapan gramatik yang cukup, atau lagi misal kalian nggak memiliki kosakata bahasa Jerman yang banyak gitu. Jadi ya dicocokkan sesuai feeling gitu. Cuman nggak saya sarankan sih. Cuman kalau emang nggak bener-bener tahu atau misalnya kalian udah nggak ngerti lagi mau jawab apa, ya udah lakuin aja seperti itu, dicocokin, dirasa-rasain gitu. Pernah dengar nggak orang ngomong itu? Pernah baca nggak teksnya, prepositionnya itu gitu. So, gampang ya untuk Sprachbausteine yang ini. Seperti biasa untuk komentar dan lain-lain, tips, saran, dan diskusi ataupun konsultasi program ke Jerman, kalian bisa langsung komentar di postingan ini ataupun kalian bisa DM di Instagram Jerman Schule atau ke website, itu nanti akan terhubung melalui kontak saya langsung. Oke, saya
doakan semoga kalian yang akan ujian, kalian yang sedang belajar bisa fokus, dan kalian yang di saat ujian diberikan kelancaran dan ingatan yang kuat. Kalau misalnya teman-teman ada yang dari belajar melalui YouTube Zaman Sule ini ada yang lulus ujian ataupun ada yang udah sampai di Jerman, ntar tolong kabarin. Barangkali kita bisa melakukan diskusi dan lain-lain. Oke, sampai ketemu di next video berikutnya.